कापाड़ोना। जय मातरम, वंदे गो मातरम। सनातन भारतवासियों जागो, भारत की संस्कृति खतरे में, होशियार हो जाओ। मां भारती की आबरू खतरे में, तैयार हो जाओ। इस वक्त न हम हिंदू, न मुस्लिम, न बुद्ध, न ईसाई, अगर कुछ है तो हम देश के सिपाही। इसी को जिंदगी देंगे, इसी से जिंदगी पाई। ಈ ದಿನ ನಾವು ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಮಾನವೀಯತೆ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಪರಿಚಯ, ಭಾರತೀಯ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಧ್ಯೇಯ, ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿ. ಯಾವ ದಿನ ನಾವು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀವಿ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಭಾರತ್, ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಭಾರತ್. ನನ್ನ ಭಾರತ, ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ, ರಾಮನ ಭಾರತ, ಗಾಂಧಿರವರ ಭಾರತ, स्वामी विवेकानंद भारत, डॉक्टर अंबेडकर और भारत, सर एम विश्वेश्वरैया और भारत, सरदार भगत सिंह और भारत, सुभाष चंद्र बोस और भारत, सरदार पटेल और भारत, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और भारत, अटल बिहारी वाजपेयी और भारत, अब्दुल कलाम और भारत, अभिनंदन वर्धमान और भारत, नम्मेल्लर भारत. जय भारत. कोरोना ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲೋಣ, ಜೀವವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಕೊರೋನಾ ಸುಟ್ಟು ಸಾಗೋಣ, ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. जय भारत माते, जय कर्नाटक माते. भारत माता की जय. वंदे मातरम. गो माता की जय. कन्नड़ भुवनेश्वरी ताईगे जय. धन्यवाद. ಸೈಡು 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 ಮಾಡಲ್ಲ ಗಡಿಸಿ ಗಡಿಸಿ ಇರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಒದಗಿನಂತ ಮರಣದ ಕಾಲ ನೀ ಹೋದ ಮ್ಯಾಲ ಇದು ಯಾರ ಪಾಲ ಯಾರ ಮನೆ ಯಾರ ಹೊಲ ನಂದು ನಂದು ಅಂತೀಯಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೆ ಯಾರ ಹೊಲ ನಂದು ನಂದು ಅಂತೀಯಲ್ಲ